Semua sudah siap? Sidang atas nama terdakwa Hasdar Mawan, terdakwa Wahyu Setio Pranoto SH, SIK, MH, dan terdakwa Bambang Sidik Ahmadi SH dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara bertiga sehat ya? Everyone is ready. The trial on behalf of the defendant Hasdar Mawan, defendant Wahyu Setio Pranoto, Bachelor of Law, Bachelor of Police Science, Magister of Law, and the defendant Bambang Sidik Ahmadi, Bachelor of Law, open and open to the public. The three of you are in a good condition, right? Yes, Your Honor. Sehat yang mulia. Agenda hari ini pemeriksaan saksi. Hari ini ada berapa saksi yang akan dihadirkan? Today's agenda is witness examination. How many witnesses that will be presented today? Mohon izin yang mulia, karena sebetulnya kami mohon maaf agak terlambat datang karena ada sidang perkara yang lain. Yang kedua, hari ini semua saksi dari pihak kepolisian mohon kiranya diizinkan memanggil 60 orang. Ini terbagi menjadi pelapor, divisi pejabat utama, padal, begitupun perwira pengamanan dalam. Habis itu kapolsek, dan brimob yang bertugas. Kurang lebih ada 60 orang. Supaya lebih layak bisa dibagi lagi. We apologize for coming a bit late because we had another trial, Your Honor. Secondly, today all witnesses from the police, please allow us to call 60 people. These are divided into whistleblowers, the main officer division, controlling officers, as well as internal security officers. After that, the police chiefs and the mobile brigade corps on duty. There are approximately 60 people. To make it more visible, it can be divided again. Iya, silakan mungkin sekiranya untuk dibagi biar tidak kesulitan. Yes, please divide it so that there will be no difficulties. Eka Nararia. Tempat tanggal lahir? Place and date of birth. Malang, February 24, 1985. Malang, 24 Februari 1985. Alamat? Address. Success Street, number 27, 5th and 1st, Belas Jusari, Blimbing, Malang. Jalan Setia, nomor 27, RT 5, RW 1, Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Agama? Religion. Islam. Islam. Pekerjaan? Profession. Indonesian Police Force. Polisi Republik Indonesia. Baik, sebelum memberikan keterangan, kami tanya dulu, apakah kenal dengan para terdakwa? Bertiga ini yang hadir di sini. Alright, before giving testimony, we ask first, do you know these three defendants? Yes, sir. Kenal. Kenal ya? Ada hubungan keluarga? Is there a family connection? There is none. Tidak ada. Tidak ada ya? Kalau begitu silakan berdiri untuk diambil sumpah. Ditirukan. Then please stand up to take the oath. Imitate it. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demi Allah, For the sake of Allah, for the sake of Allah, saya bersumpah, I swear, I swear, sebagai saksi, as a witness, akan menerangkan, will explain yang benar, the truth, tidak lain, not other daripada than yang sebenarnya. the truth. Silakan duduk. Please take your seats. Saudara sudah diambil sumpahnya. Untuk itu terangkan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi, jangan dikurang-kurangi, atau dilebih-lebihkan.
sesuai fakta yang saudara alami. Silakan dari penuntut umum untuk memulai. You have taken the oath, so explain what it is. Do not cover it up, do not reduce or exaggerate according to the facts that you have experienced. Please, from public prosecutor to begin. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, Saudara Eka. Saudara berdinas di Polres Pakis, kan ya? Thank you, Your Honor. Witness Eka, you served at Pakis Police Station, right? Correct. Benar? Pada saat itu, saudara diperintahkan untuk melakukan pengamanan sesuai dengan surat perintah nomor sprint garis miring 1606 garis miring 9 garis miring PAM titik 3 titik 3 titik garis miring 2022 tanggal 28 September 2022. Dari Polres Pakis ada berapa anggota yang ditugaskan? At the time, you were ordered to carry out security in accordance with order number sprint slash 1606 slash 9 slash PEM .3 slash 2022 date September 28 and 2022 from Pakis Police Station. How many members were assigned? 12 person. 12 personil. 12 personil. Pada saat itu, tanggal 1 Oktober 2022, saudara menuju Stadion Kanjuruhan jam berapa? At the time, October 1, 2022, what time you were heading to Kanjuruhan Stadium? Right? Tibanya? Iya, Yes. Arrived at the stadium at approximately 15:33 p.m. Tiba di stadion kurang lebih pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. 15.30. Agenda persiapan pertama apakah benar dilakukan apel? The first preparation agenda, is it true, conducted a roll call? Yes. Yeah. Dilaksanakan di mana? Where is it held? At the VIP stand. Di tribun VIP. Tribun VIP. Pada saat itu, yang mengambil apel atau yang memberi arahan siapa? At that time, who took the roll call or who gave the direction? At the time, the police chief of Malang was the one who led the rally. Waktu itu, Bapak Kapolres Malang yang memimpin apel. Apa yang disampaikan atau arahan dari Bapak pemimpin apel? What was conveyed or directed by the roll call leader? When the police chief gave direction related to the handling at the door for officers prohibited from carrying firearms, sharp weapons to check the language or audience who will enter the stadium, then provide audience who do not wear Arema attribute to be more intensively checked, and then the police chief also advised that when things happen that are not desirable, to take action that are not repressive like that. Pada saat Bapak Kapolres memberikan arahan terkait penanganan di pintu-pintu untuk petugas dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, untuk memeriksa bawaan penonton yang akan masuk ke dalam stadion. Kemudian memberikan penonton yang tidak memakai atribut Arema agar lebih intensif pemeriksaannya, dan kemudian Bapak Kapolres juga berpesan agar pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk mengambil tindakan yang tidak represif, seperti itu. Apakah setelah Bapak Kapolres memberikan pengarahan, dilanjutkan dengan pengarahan dari terdakwa Kabag Ops Pak Wahyu? Was it after the police chief gave a briefing followed by a briefing from the defendant chief operational officer Mr. Wahyu? Yes. Betul.
Masih ingat apa itu pengarahan? Do you still remember the brief? I do not remember, sir. Lupa. Garis besarnya coba diingat. Try to remember the outline. Reinforcing what was said by the police chief of Malang. Menguatkan kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Malang. Apakah pada saat itu Bapak Kapolres Malang maupun terdakwa selaku Kabak Ops atau Karedal Ops dan itu menyampaikan terkait dengan arahan agar tidak membawa senjata pengurai massa? Whether at that time the police chief of Malang and defendant as the chief operational officer or head of operations, planning and control and that conveyed related to the direction not to carry weapons to break down the mass? No. Tidak. Sepengetahuan saksi pada saat apel pengarahan tersebut, apakah Brimob Kompi 1, Kompi 2, Kompi 3 ikut apel pengarahan? To the best of the witnesses' knowledge at the time of the briefing ceremony, did the Mobile Brigade Force Company 1, Company 2, Company 3 participate in the briefing? I do not know. Saya tidak tahu. Apakah ada petugas yang seragam hitam? Are there any officers with white uniforms? I do not remember. Saya lupa. Seingat saksi, As you recall? I do not remember. Saya lupa. saudara saksi pada saat itu diberi tugas atau diplotting untuk menjaga di tribun nomor berapa? You, at that time, was assigned or plot or to guard what numbers of stands? 12. Pintu nomor 12. Sepengetahuan saksi, di Stadion Kanjuruhan tempat untuk masuknya para penonton ada berapa pintu? To the witness knowledge, at the Kanjuruhan Stadium, how many doors are there for audience to enter? There were 14 doors. Ada 14 pintu, 1 sampai 14. 1 till 14, 1 till 14, also VIP. 1 sampai 14, dan VIP. VIP. Selain VIP ada 3 pintu. Sepengetahuan saksi, untuk penjaga pintu 12 ada berapa petugas kepolisian? VIP, other than VIP, there are 3 doors. To the witness's knowledge, how many police officers guard door 12? There were 10 people. Ada 10 orang. Yang tidak menggunakan seragam, apakah saksi tahu? Who is not in uniform? Do you know? No, not sure. Kurang tahu. Tidak mengetahui ya. Untuk yang tidak menggunakan seragam, untuk yang menggunakan rompi orange sekitar berapa? So you don't know for those who do not wear uniform. For those who wear orange face, how many? Steward. Rompi orange steward. Iya. Yes. 5 less than 10 people. 5, 10 kurang lebih. Apakah benar ada petugas dari dinas pendapatan juga yang menengok? Is it true that there are also officers from the revenue office who visited? There were 2 people. Ada 2 orang. Pada saat itu mulai jam berapa pintu dibuka? At that time, what time do the doors open? Around 5:30 p.m. or 6 p.m. Kurang lebih pukul 17.30 atau 18 waktu Indonesia bagian Barat. Jam 5 sampai jam 6. 5 to 6 p.m. Yes. Ya. Pada saat itu berarti saksi apakah benar menyaksikan para penonton masuk, ikut melakukan pengecekan termasuk dengan tiket juga? At that time, it means that you did witness the audience enter, participate in checking the tickets, including the tickets as well. For the ticket, the one who checked were from the steward, and there was a committee that checked from the organizing committee. Untuk tiket, yang ngecek adalah dari steward dan ada bagian panitia yang memeriksa dari panpel. Dari panpel. Pada saat penonton masuk, apakah benar melalui pintu tersebut kita sebut anak pintu warna biru genta,
Kemudian di tengahnya ada pintu yang bisa didorong masuk. Apa benar penonton lewat pintu itu dan hanya bisa dilewati sekitar 2 orang? From the organizing committee. When the audience enters, is it through the door we call the blue door child pepper, then in the middle there is a door that can be pushed in? Is it true that the audience passes through the door and can only be passed by about 2 people? Yes. Betul. Masuk. Kemudian masuk ke pintu mulai anak tangga naik ke atas. Naik ke atas baru ke tribun. Then enter the door through the stairs upstairs. Go upstairs to the stands. Yes. Betul. Apakah saudara saksi menjaga pintu nomor 12 sampai dengan jam 8 malam? Are you guarding door number 12 until 8 p.m.? Until 10 p.m. Sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai selesai. Until it's done. Yes, until it is done. Iya, sampai selesai. Apakah saudara saksi pernah meninggalkan pintu 12? Did you ever leave door 12? At door 12, once it was only for a short time in injury time when we took a break at the stop. Pada saat di pintu 12, pernah hanya sebentar saja di injury time. Waktu itu kita istirahat di warung. Pernah masuk ke dalam stadion? Have you come into the stadium? Tidak. Tidak pernah masuk. Never come in? At the time, I did not count it at all. Pada saat itu, tidak masuk sama sekali. Masuk lobby ada? Did you enter the lobby? Entered the lobby at the end during the evacuation. Masuk ke lobby di akhir-akhir pada saat evakuasi. Kalau pintu 12 menuju lobby, apakah benar melewati pintu 14, pintu 13? If door 12 towards the lobby, is it true to go through door 14, door 13? Yes. Betul. Benar ya? Jadi melewati pintu 13, pintu 14 baru lobby. Saudara saksi mengetahui kejadian pintu 13? Right. So you went through door 13, door 14, and then the lobby. Do you know what happened at door 13? Mengetahui. Melakukan evakuasi. Membantu evakuasi di pintu 13. Did evacuate. Help evacuate at door 13? Yes. Betul. Ini termasuk sebagai materi laporan saudara saksi. Materi laporan saksi ke kepolisian termasuk agenda korban pintu 13 tersebut. This is included in the material of your report. The material of the witnesses report to the police included the agenda of the victims of door 13. Yes. Betul. Saudara saksi pada saat melakukan pengamanan alat komunikasi apa yang saudara gunakan? When conducting security, what communication device did you use? For myself, I do not use communication device. Untuk saya sendiri, saya tidak menggunakan alat komunikasi. Yang bertugas dan berwenang di pintu siapa yang menggunakan alat komunikasi? Who was in charge and authorized at the door? Who used the communication device? There was a controlling officer. Ada padalnya. Padahal pada saat itu siapa? Bapak Kapolsek. Who was the chief at that time? The police chief? The police chief of Pakis. Bapak Kapolsek Pakis. Menggunakan alat komunikasi apa? Using what communication device? Heady talkie at the time. Handy-talkie waktu itu. Sepengetahuan saksi ada berapa HP? To your knowledge, how many handy-talkies are there? There were 2 heady talkies. 2 handy-talkie. Saudara saksi dalam melakukan tugas dikendalikan oleh siapa? In performing your duties, you are controlled by who? By the controlling officer. Oleh padal. Saudara saksi coba diceritakan terkait kejadian yang menjadi materi laporan saksi dan terjadinya korban. Witness, please tell us about the incident that material to the witness report and the appearance of the victim. When the match was about to end, those of us on duty at door 12 received an order from the police chief of Pakis for members at the door 12
yell called exit safely from the stadium. At the time, my friends had already seated. I don't know why I went back to. At the time, I had reached door 40. I don't know why I went back to the 12. When I went to door 12, I passed door 13. Pada saat pertandingan akan berakhir, kita yang bertugas di pintu 12 dapat perintah waktu itu dari Padal Bapak Kapolsek Pakis untuk anggota yang ada di pintu 12 bergeser ke lobi. Pada saat itu untuk membuat barisan, berikade penyekatan agar pemain dan ofisial Persebaya bisa keluar dengan aman dari stadion. Pada saat itu, teman-teman sudah bergeser. Saya tidak tahu mengapa saya kembali lagi. Saat itu saya sudah sampai di pintu 14. Entah kenapa saya kembali lagi menuju pintu 12. Pada saat menuju pintu 12 itu saya melewati pintu 13. I saw that there was a woman who was humped on the pole between the doors. I tried to evacuate. There because the force of the audience from above was so strong, and at the time I was alone with the help of several alumni unable. I took the initiative to help the woman through door 12. Apparently, at the door 12, the incident was the same. Saya melihat kejadian itu ada seorang perempuan yang terjepit pada tiang di antara pintu. Saya mencoba mengevakuasi. Di situ karena dorongan penonton yang dari atas begitu kuatnya dan waktu itu saya sendirian dengan dibantu beberapa aremania. Saya berinisiatif untuk menolong perempuan tadi itu melalui pintu 12. Ternyata di pintu 12 kejadiannya sama. The crowd was already collapsing like that. Then I did go back to door 13. I evacuated the one at the door 12. After evacuating, I saw the condition were not conducive then. Maybe according to my estimation, that security there was strengthened. I decided to run back to the lobby. When I arrived at the lobby, I met the officer, Mr. Ibda Saputro, at the time. I inferred that at the door 12, 13, 14 were trust. If not immediately assessed by other personnel, then there will be many victims. Well, after then we evacuate together. Penonton sudah bertumpuk-tumpukan seperti itu. Kemudian saya tidak kembali lagi ke pintu 13. Saya mengevakuasi yang ada di pintu 12. Setelah melakukan evakuasi, saya melihat keluar kondisi sudah tidak kondusif. Mungkin menurut perkiraan saya, keamanan di situ terancam. Saya memutuskan lari lagi ke lobi. Pada saat sampai di lobi, waktu itu saya bertemu perwira Pak Ibda Saputro. Saya menginformasikan bahwa di pintu 12, 13, dan 14 kacau. Apabila tidak dibantu oleh personil lainnya, maka akan banyak korban. Setelah itu, kami bersama-sama melakukan evakuasi. Sepengetahuan saksi, di luar stadion apakah ada penembakan gas air mata? To the witness knowledge, outside the stadium, was there any tear gas shooting? I don't know whether there was tear gas or not. Saya tidak tahu apakah ada gas air mata atau tidak. Pada saat saudara saksi menuju ke lobi, apakah saudara mendengar ada suara ledakan di dalam stadion? When you went to the lobby, did you hear any explosions inside the stadium? At the time, I was still around door 12 at the stall not far from door 12. I heard two explosions at the time, but I didn't recite what they were. What I understand is only if it's army, and so it was firecrackers. Saya pada saat itu masih ada di sekitar pintu 12 di sebuah warung tidak jauh dari pintu 12. Saya mendengar 2 kali letupan waktu itu. Tapi saya tidak sadar itu letupan apa. Yang saya paham biasanya kalau memang aremania, itu saya pikir adalah sebuah petasan. Mendengar letupan? Did you hear explosions? Yes, I heard twice. Ia mendengar letupan 2 kali. Setelah melakukan evakuasi,
Bisa saudara ceritakan kira-kira sepengetahuan saksi berapa korban yang berhasil dievakuasi? After evacuating the victims, can you tell us approximately how many victims were successfully evacuated? For myself at the time, there was probably about a dozen that I evacuated. For the other dozen, I don't know. Untuk saya sendiri, pada saat itu mungkin kurang lebih puluhan yang saya evakuasi. Untuk puluhan lainnya saya tidak tahu, Termasuk yang sudah meninggal dunia. including those who had died. I didn't understand whether the victims were alive or dead. What I saw at the time was that they were in a clean condition. I didn't check whether they were dead or not because in such a situation we prioritize evolution first. Apakah korban itu masih hidup atau meninggal dunia? Yang saya lihat pada saat itu mereka dalam kondisi lemas. Saya tidak mengecek mereka sudah meninggal atau belum karena memang situasi yang seperti itu kita mementingkan evaluasi dulu. Untuk sarana dan prasarana Polsek Paki sendiri, For the facilities and infrastructure of Pakis Police Station itself, For Pakis Police infrastructure on this hill, sarana prasarana Polsek sendiri, kendaraan kita satu dibakar. kendaraan apa itu? What vehicle? Max Agency and the second Mitsubishi Strada double cabin vehicle was damaged and destroyed. Grand Max, dinas, dan yang kedua kendaraan double kabin Mitsubishi Strada itu dirusak dan dihancurkan. Saksi di sini sebagai pelapor ya. Saksi sebagai pelapor atas inisiatif sendiri atau atas petunjuk arahan dari institusi saudara? You are here as a whistleblower, right? You are as a whistleblower on your own initiative or at the direction of your institution. Initially, I was asked for information related to report on physical damage. The investigator at the time asked about what the conditions were like at door 13, what the conditions were like door 12, what the birding was like, and I have explained everything as I thought. Maybe the investigator considered my statement could be used as reporter because at the time our face here was all damaged. Awalnya saya dimintai keterangan terkait melaporkan tentang perusahaan kendaraan ringan. Dari penyidik waktu itu bertanya terkait di pintu 13 seperti apa kondisinya, di pintu 12 seperti apa, penjagaan seperti apa. Dan sudah saya jelaskan semuanya seperti yang saya katakan. Mungkin pertimbangan penyidik keterangan saya bisa untuk menjadikan sebagai pelapor karena waktu itu juga kendaraan kami rusak. Tapi dalam hal ini institusi Polri ikut juga turut bertanggung jawab untuk Anda sebagai pelapor dalam hal ini ya. But in this case, the police institution is also responsible for you as a reporter in this case, right? Correct. Ya, Berarti dalam hal ini institusi Polri turut bertanggung jawab untuk Anda sebagai pelapor dalam hal ini. Karena kalau saya melihat dari keterangan saksi, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi. Penyebab apa yang terjadi, akhirnya korban meninggal berjumlah 135 orang. Makanya saya tanya, penegasan apa kapasitas saudara saksi sebagai pelapor dalam hal ini? Saudara juga diutus oleh institusi saudara. Terima kasih Ketua Majelis. it means that in this case, the police institution is also responsible for you as a reporter in this case. Because if I look at the testimony of the witness did not know what happened, the cause of what happened, and finally the death toll amount to 135 people. Therefore, I ask for confirmation of your capacity as a reporter in this case. You were also signed by your institution. Thank you, Chief Justice. Masih ada? Anything else? Tambahan yang majelis, saksi ya. Apakah saksi pada saat sekitar jam 4 sore mengikuti apel yang dipimpin oleh Bapak Kapolres? Pada saat itu, apakah saksi mengetahui ada anggota dari Polres Malang yang menggunakan atau membawa senjata gas air mata?
Edition witness. Did the witness at around 4 p.m. attend an assembly led by the police chief? At that time, did the witness know that there were members of the Malang police or can it hear gas guns? At the time, I did not see. Pada saat itu saya tidak melihat. Tidak melihat. See? Yes, because there was many personal tree from where I was sitting. It was not possible to see in another direction. At the time, I focused on what was conveyed by the police. Ya, karena banyak personel di situ. Dari tempat duduk saya, tidak memungkinkan untuk melihat ke arah yang lain. Waktu itu saya fokus dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres. Selain dari dua arahan dari Pak Kapolres dan Pak Kabak Ops, ada lagi arahan dari mana? Apart from the directives from the police chief and the chief operational officer, where else was there any direction? There was none. Tidak ada. Tidak ada. Setelah itu diplot masing-masing. There was none. After that, they did plot to each of you? Yes, this is right. Ya, betul. Baik, sudah cukup yang mulia. Right, that is enough, Your Honor. Sudah cukup? Is that enough? Iya.